Good morning guys. May pang-ulam na kami. Ayan oh. Kabuti. Oh, iri oh, nakakatuwa oh. Oh. Ano ba kubo? Ng manok. Ano rin? Kadi po. Wala ba nito kabutihan? Iri nga lang ay. Wow, thank you Ate Wing, may pang-ulam na kami. Ayun pa day. Pwede pa yun day. Wow! Dagdagan ng pang-ulam namin. Saan mo nakuha yung dalawa? Bigay yun ni Kuya Atoy. Atoy tangang. Atoy tangang. Hindi naman natin di pinulakan. Hindi oy. Madaling araw yun nagising oy tapos kukunin mo lahat ah. Iri. Kunin mo pa yun day, ang dulo day anak day, ang sod. Yan na guys, may pangulam na kami pang sabaw. Thank you for watching and God bless. Ayan oh. Dumi, tapos sa bahay ka plastic. Oh, thank you so much Ate Wing. Ano plat dumi?